Mavuno yataisha kabisa baada ya hukumu. Jua litazimika siku hiyo ya mwisho, na utasikia Injili. Atakusanya ngano kwa furaha ghalani, bali makapi yote yatatupwa motoni. Rafiki, utakuwa wapi? Bali makapi yote watatupwa motoni. Rafiki, utakuwa wapi? Mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu zitakaponyamaza huko, ulikata neno zuri la Mungu, utakaa wapi milele? Atakusanya ngano kwa furaha ghalani, bali makapi yote watatupwa motoni. Rafiki, utakuwa wapi? Banduku yangu bapendwa, bale Mungu anapenda na mapendo makubwa kabisa. Kwa ile mapendo alichika Yesu Kristo akuye pa dunia, akakufa kumsalaba juu ya kuokoa bale bote ambaye beko mzambi, batichika ile mambo ifanyika kumsalaba. Facho tele mwiko, mimi nimeomba mkwe pre mtayarishe mapare yenu juu mpate kushikia mambo kani Mungu anapenda kusema kwa hiyo wakati. Tunajua dunia iko vile tunaiwaziaka, lakini dunia ni kalaka vile Mungu aliumba. Kweli bile bintu biko benye kufichama ni vya kwa Mungu, na bile bintu tunayua njoo bietu she na watoto wetu na wankana yetu miaka na miaka pa dunia. Mungu kwa hiyo wakati ya mwisho alijirevele kubantu en sorte que tupate kuyua Mungu ni nani, anapenda nini, atuumba jua nini, na jua nini atutuma pa dunia. Na milomba kama muko najua sema kwa fulani rafiki nduku fashile eko anline, mumutumie lien ili apate kushikia Mungu anapenda kusema nini hiyo wakati. Paka vile tunangalia dunia isha kuyala na proliferation ya majina ya makanisa. Kila mtu anajisema yeye ndio anayua Mungu, kila mtu ndio anasema yeye ndio na revelation. Kila watu wanasema no, she tuko ba Catholic, she tutangulia, she ndio kanisa ya kwanza. Aba nasema she ndio ba Protestant, tukatana bile ba mijimu bile ya Catholic. Bene wanasema she tunaamini Roho Mtakatifu, bile ba Methodist ya Vuvivu Mungu anamo. Bene wanasema she tunaamini neno la ya Biblia, na bile watufundisha kwa prophet wetu. Bene wanasema she tunaomba Mungu siku ile Mungu asema njoo ya repos samedi. Kila mtu anakokotea dra kukotea yake. Sasa bote banisha kuyosema tunakuwa kumwisho. Sasa vile expliquer hiyo wakati yote tunafundisha, expliquer mnasema tuko kumwisho ndio. Maana kumwisho ya dunia, tuko kumwisho ya wakati ya neema. Ile wakati Mungu anatupatia juu tuamini tuokoke. Tunasema wakati ya neema ndio tunaita wakati ya kanisa. Wakati ya mambo ya Mungu inatangazika kubantu bote. Juu zamani Mungu alichakula tu kizazi kia Israeli, ndio kila riita nyumba ya Mungu. Naona hata kwa mwimbo mwa tunaimbaka nasema rendez grâce au Seigneur car il est bon, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. L'Éternel est son amour.
La maison d'Israël peut le dire. La maison d'Aaron peut le dire. Tout le peuple de Dieu peut le dire. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Éternel est son amour. Tunashikia nasema, asema tu rendre grâce kwa Mungu. Rendre grâce ni kusema kureconnaître bile Mungu anafanya juu yeye ni mapendo. Ni juu ya mapendo yake, jo leo tunamwichika, leo tunamuyua, leo tukulona bile eko anatufanyia. Asa la maison d'Israël. Maison d'Israël, nyumba ya Israel. Njo batoto ya Mungu bali chakula. Batoto ya Jacob. Jua Mungu ali chakula ile 12 tribus. Jua ali chakula sema aba njo bantu yake. Juu kambo Abraham alichika Mungu. Bantu walikuwa naamini vitu vingine, yanasema hapana, Mungu aliumba mbingu na dunia. Ana mobile wote Mungu anawaza hapana. Ana muchi kinene una kikimurima kirefu banzo kiabudu kingombe kintembo, wengine wanaabudu kimwenji mjua, wanaabudu bintu vya kuachana chana. Jambo na kama tunaangalia hivi majina vya mingi tuko navyo hapa. Majina vya ile miungu ile. Kusa Jupiter, kuko sable ma vendredi, kumole ma nani ma janvier, février, mars, majina ma miungu, ma divinité romaine, ma miungu aba romain. Asa tellement que bantu bara minimini ma bintu vya mingi. Jo nani, même Mungu yeye ni moya tu. Abraham alireconnaître que Mungu ni moya. Jo hata yule wakati alienda kumvita na wina mvita, ye moya na samita mfanisha Mungu wangu nini. Akabeba 1/10 ya bile biote alipata, aenda kumtolea Mungu devant Melkisedek. Asale muntu ana na baba, ana na mama, ana mwanzo, ana mwisho. Alimtokelea ya kuongopa sana kintu kaniki, hori muongoza tu, aenda natoa. Paka veka tunaangalia Kain na Abel. Abel aliangalia bivuko kibina kwa mingi, mana kwa mingi kabisa, napata vitu vingi. No, Mungu ndani bariki. Ibi yote shukutaka bipata pana. Tamfanisha Mungu nini? Rabbi baba ngombe bizuri bile aenda na bitoa. Anaweka maibwe pale, maibwe alitoa pale, shimoko inatoka. Sasa tunafanga maile mnataka barbecue. Maseo ni anaweka ngombe pale choma. Amtolea Mungu. Pala mfano vile mara moja huyu ndugu yake Kaya anasema kama Mungu anamwangalia wao mzee. Acha na mimi nifanye. Anafanya na baba mafui ba mashamba nini anarudisha tu ale anamtolea Mungu. Na Mungu ashuangalie na nani na macho mzuri hapana. Sasa njoo pale kama tunaangalia bien bote walitoa sadaka, huyu alitoa juu aliona bile Mungu anamfanyia. Huyu alifanya njoo aliona bile Mungu anamwangalia ndugu yake na macho mzuri. Ndio pale pakaangalia yake na macho mzuri, bubabu ni nganda ya kichuki ni nganda ya sala, anataka kumchezea kwa ndugu yake. Alors zamani Mungu alichakula mpaka tu Abraham na kamulaka kizazi kyako ndio kitoka taifa yangu. Ndio pale na akachakula Jacob, batoto ya Jacob. Unajua vile mambo vilifanyika ndio wapate kuchakula Jacob kwa Mungu. Sasa Jacob ndio ilikuwa nyumba ya Israel. Donc Israel ndio Jacob. Le nyumba ya Israel ndio kwa pays ya Mungu, ndio kwa peuple ya Mungu. Mungu alikuwa anasumbulia nabo, Mungu alikuwa anabashikia na iko na bajibu. Mungu alikuwa anabatendea bintu vikubwa kabisa. Barona mambo makubwa ile Mungu anafanya. Mpaka chakula katoa kwa mbingu ikaanguka, maji inatoka muribu wanakunywa, barona maajabu Mungu anapigania vita sana. Mpaka dunia mshakaanza kubaongopa. Joba ilikuwa zamani. Sasa Mungu alikuwa anakutana nabo wapi? Kutemple. Au kutanza d'assignation. Ulikuwa lieu ile bantu bote wanaingia na lieu fulani mule mkapaka ba levite batoa Mungu wa kuchakuliwa juu kumtumikia Mungu, na ile fachi wanaita patakatifu comme je vous ai expliqué la fois passée. Sasa
ile culte ya padunia iko ni repetition toujours à les mêmes choses le bantu mazambi bantu mailo idolatrie mabuloji madawa mabwivi ubambi tu chaque année chaque fois que bona toele masadaka bona kumbuka ile mapeshe lor njosama Mungu akupenda tena madamu ya bale bankondo banini njo akajifanya kwa muntu akashuka pa dunia akaenda kuteswa hotel msalaba beko masabao bizaba msalaba kajitoa kule katoa mudamu wake kamwangika pa kichwa ya mazambi yetu kusavleshe tulikuwa mu prison tuko na mandeni ya mingi mtu anakuwa na kulipia ile mandeni yote ankulipia caution juu toke mule mu prison sasa napasha mtu akwa kupatia ile nouvelle akwa kuambia hapo sha kuikala hapa fulani achukua kulipia una tena na ndeni na mtu bien kweli wale katala saa mambo vile kala mambo bongo kama ni chika kunesha utenda unasinyi kutoka basha ndibisha sana na mambo saura sana mambo nifanye sinyi hapo kasinyo katoka kwa Mungu dunia mzima tuko benye kufanya mabaya na makosa kwa mwivi kwa chabongo basharati balevi banta madawa bakuwana kila mtu kana mapeshe nafanyaka basema tout le monde a péché kila mtu tarafanga zambi na tuko privé na gloire ya Mungu atozo mwana Mungu jama zambi Mungu tellement que ni mtakatifu biko impossible tuikale mu presence yake ndio tupa satan mbali na sio mtarisha moto mnata mtupaka milele sasa njoo vile Mungu ashota tunata kama unafanya miracle unaombea bantu nini tusa kama vyako ni ya péché uyase mtendanga mu moto bile bantu unaokoka mubile mabiri yako na Mungu anasaidia wale wanapona ni don ile Mungu alikupatia Dieu ne se répand pas de ses dons ushangalie sema ma puissance ma miracle kuna kufanishikia nasema njoo tengia kumbingu bongo yako juu ya zawadi fanye kazi don ifanye kazi il faut seulement beaucoup de prières mais njoo kugia kumbingu inafaka mtakatifu nafaa kuokoka mwenye kuokolewa sasa njoo Mungu saa chakulaka sana sana ile culte ya padunia akaishimamisha dunia ikatetemeka miamba ikapasuka dunia ikakuwa giza kabisa jua kati juu mtoto wa Mungu anakata roho troisième jour wale mlongo anatetemeka toka mkaburi mzima na bale bote walikuwa kama zamani bale bakatoka makaburi paka vers mbele mtu mwenye bona kumsala leo tuko na paradis. Je crois prochainement te m'expliquer ce en ce qui concerne les demeures mafashi ya kuishi donc barikuya quelque part vile Simon Pierre anasema Jésus arienda kule kunjimu kule kubakufa akabahubiri injili pale bariamini kutoka nabo donc mtu kama nakufa mshwazazi ndio wazazi mabinisha pale no beko nenda quelque part sasa mwakati Ancien Testament ndio hata sasa Sauli anaenda kwa mfumu balimtosha mjimu ya nani ya Samuel juu zamani bantu wakawa wenye kuokoka walikuwa mikono ya shetani wale shetani mwambia nani Yesu sasa royaume yote ni yako ni yake ile wakati alimnyang'anya ya damu sasa hapa sasa tuiko fungulo ya ulufu na fungulo ya uzima Yesu sasa kunyang'anya yeye ndio kona vaincre enemy wa mwisho ni lufu aliluvenke kumsalaba ndio akafuka katoka mkaburi yeye anakuwa kwanza kutoka mkaburi na kila mtu wote anamshika anapata uzima lufu inaisha ndani yake Jowe tunashaka ta bantu tunaimbaka sema Lazaro rafiki toka nje Lazaro rafiki toka nje Lazaro rafiki toka nje mwenye kuamini atakifa atakuwa mzima tu
mwenye kuamini atakifa atakuwa mzima tu. Nikusema mtu ule mwenye kuamini alisha kuichika, asema Yesu alisha kumripea mazambi yake kumsalaba, ule ko deja na uzima, kunaisha hata kufa tena. Kimwili kinarudia kule kitoka kumulongo, na esprit nda kwa Mungu kule toka. Dieu sait tout créer à l'image de Dieu, mais tout fabriquer na bulongo. Kama unaangalia bien mu jardin d'Eden, Mungu alibafukusha sa murudie ku bulongo kule mulitoka. Donc marudia ku bulongo. Donc ile mwili yake ya gloire. Jika tunaangalia vitu tunasema makabila. Makabila, kuko makabila ya bantu, makabila ya malaika. Kuko makabila ya banyama, na makabila kila kintu kiko na domaine yake. Sasa tuko ni kabila ya bantu. Kuko bafupi, balefu, banene, bakonde, bamaluga kwa chana, bamarangi kwa chana, paka sa vile fleur rose. Fleur rose yote ko na miba. Jua ko yote ni ma fleur na yote ko na miba. Yote ko na forme moya, mais lakini kuna marangi kwa chana. Ko fleur rose ya mweushi, ko fleur rose ya café, ko fleur rose ya mweupe, ko fleur rose ya rose, ko fleur rose ya jaune, ko marangi kwa chana. Ndio na she bantu, tuko bantu ba humain. Asema nani kibulongo kikakuya nafsi, kikakuya une âme vivante, kikakuwa kimuntu ki humain, kibulongo kwa ki humain, juu aneka mo esprit, juu Mungu aneka ule muntu aliumba kwa sura mfano wake, aneka ndani ya kibulongo le statut kinakuwa ki humain. Je crois mon enchikia. Pale kinakuwa kimuntu, kinaanza kuvivre, kinakuwa na interaction na dunia. Unaweza unashikia makelele kupitia kwa mashikio, unaweza unaona bintu kupitia kwa macho, unaweza unasikia harufu kupitia kwa mpua. Donc au travers ya mwili John entre en contact na dunia. Na unaweza kusumbulia kimwili kingine ni au travers ya mwili. Bila kuna waza mroho yako, hakuna mtu anabijua, hakuna mtu anabiona. Ni paka unabisema ndio viviko paka vile. C'est ainsi que Bwana tuambia sema ushache mwili yako kukufanishisha we zambi. Bana kuchambula ngarabe wewe kibumpafu unashirika ni esprit njoo wa bya kweli. Kama tunakuita par exemple ilunga. Ilunga ina kile kimwili. Kama uko na kama unakufa tunasema maiti ya ilunga. Tusemake ni ilunga na kufa. Ni maiti ya ilunga. Ilunga kwa pesa anarudi kwa mama yake. Kama utakuwa unasema anaenda anarudi kwa baba. Kimwili na kinarudi kile kitoka kwa bulongo. Atona kipenta je, unakishanje rangi, unapenda ukwesa sa kabila abantu bengine hivi, unapenda uchanje manywele, unauza manywele abantu makufa unauza, unashanje sa utonokana saa wao wale bongo yako, esprit yako iko paka vile iko. Kama uko mtu mubaya kupaka mtu mbaya utendeka mtu na mubaya bwako. Asa usache mwili, unake kinasukumaka bantu sema vale bien. Koko bengina fanga tengia mdusha, atoka mdusha, anaingia mshamba kushanje mangata fanta 1 heure du temps. Paka na pima na jangaria. Ule jangaria jani. Parce que but yako wewe. Aina sio na vala juu fuchike uchi yako hapana. Uko na vala juu bantu bakosa leo bataona. Unauza kilato, kilato kia $10 kwako. Kia 50 kwako. Unauza kia $500 jani. Tena uko mkanisa uneka mkulu inje bantu wazo ngaravile kilato ako jovala. Jovala sa kingwangu kirefa pa. Sa komule ndani. Afu unakokota nguwe jubantu baone sa. Na mwenye sikize kwa michi walaki sa depuis mtoto wangu yana saba nikataza kwa muntu sizuna shasa kintu kikuna nijene kumukono. Mais ça iko tout nécessaire kwanza kujua kwa sana. Donc unaona vile biko ushateki kimwili ndio kitakusukinja kinashika njala. Kitakusumu ndo kaiba. Kiki napendaka ba kitape dunia mjua kitape tuna unaenda kuiba makuta ya leta na detourner makuta ya mwalimu na detourner hivi unaenda kuwa bantu bengine juu upate. Juu upate bakutape. Mangala tunafanya miaka 300, 500 utakufa paka. Pale utakufa. Ikimwili kitachoki kitakufa. Kina wako kitoki kitarudi kwa bulongo. Bio kwa lipenta kwa tabiote na kwa bulongo. Tunapenta makucha, unatengeneza bien, unakata makiki uneka yako pale, unavala manuel biote bitabakia. Ndio tunembaka.
na bintu vyote vitabaki duniani. Yesu asifiwe, haleluya. Vyote na bintu vyote vitabaki. Ato napata mamiliari ngapi? Ato kuna kikanisa mubantu 10,000 kama ni ngapi? Unauza mavyoma nini? Unajitapa, unajifura juu kuna abio. Ukivala nguo bei nini, mbea kuna jitapa tout ça. Problem kama shikini kama kanisa anakuwa kulomba franga kwa namba wa protocol John Moromacho rangi alimpatia makuta toki au jo sema ni njuu ya kale kama shikini njoo noko na ubiri ni njuu ya kila mtu tuko na valeur moya mbele ya Mungu tuko bantu kwa mwanaume kwa mwanamke kwa mtajiri kwa mashikini kwa roi kwa nani chez bote nous avons la même valeur mbele ya Mungu na wote mwili itarudia kubulongo, esprit enda kwa Mungu kwenda kusamba. Kule kusamba ina sasa tuna kusamba kwa tribunal kwa jana ufanye hivi, jana usema hivi. Ni wewe mtu tena tunje yako unaenda. Juu esprit yako inaiwa verite. Unaona kama kuchambula, wewe kama msame. Wewe inaga sala atakuchezea naona rudisha matushi. Unao chef wa kuchambula tu en prison mewe kama unachambulana unacheka unapenda na kupenda wewe kuchambula na shirika tu watu wengine prison bado naua jua kusema mtu na bongo wewe ni kabila fulani hivi na vile wewe fuzana hivi sasa hiyo wakati tu iko ile siku Yesu alikufa anafufuka anatoka na bantu kumkaburi kule naenda kuingia mu Nouvelle Jerusalem. Mita m'expliquer les demeures, hein? Benenga mu inchi takatifu, ndio Biblia inasema benenga mu ville sainte, hein? Ta m'expliquer les villes saintes ni nini? Ndio ville sainte aina kumbingu. Kumbingu ni ingine. Toka Nouvelle Terre, Nouvelle Jérusalem, je vais vous expliquer ça prochainement. Mais le napenda moyo asema peuple ya Mungu, hein? Tunajitaka à tort que nous sommes des chrétiens, non? Na ukwambia sio chrétien. Uko mtoto wa Mungu parce qu'on est chika Jésus. Bapa banagara mifano bana fota njia ya Jésus. Beko sa vile yeko. Ndio apanga jina saba chrétien sema beko sa Jésus. Jovile. Chez tout ko sa Jésus. Parce que tout na Jésus ndani. Ndio atupanga ile jina. Sasa wewe unaongeza hapa en plus ile jina bapagana watupatia. Uko mtoto wako wa Mungu, unasema niko chrétien, unaongeza hapo kingine uko katoliki. Mwenye anaongeza niko katoliki liberal. Mwenye anaongeza mimi niko methodiste. Sasa angalia. Nusu kwa mkabila wa methodiste, wewe mkabila wa pentecostiste holiness, wewe mkabila wa pentecostiste united, wewe mkabila wa assemblée de Dieu, wewe mkabila kama ya banini, wewe mkabila angalia. Shito kwa methodiste. Mnakuwa different na hawa wengine. Jumbe muna yenu jina ni methodiste. Kitu kia pili mnakuwa na yenu loi kia kwenu ka Biblia. Mnaja ka Biblia statut no tuna statut yetu. Mungu statut yetu pakwa passer nafaa kwa hivi. Pakuya hivi nafaa hivi na hivi. Mariage yetu ni hivi na hivi. Donc mnafuata ma doctrine yenu tuko en dehors ya bile Mungu achanja kama Biblia. John nangara leo bile watu wanafanya bila tena bile kwa Biblia. Mungu ndio anachakula bantu na Mungu anatoa watumishi, mais leo wewe unafanya ndio kwa code de théologie fulani. Muntu wa Pentecoste kama ndio kwa Methodiste sasa kuhubiri batamwambia sa doctrine yenu na yetu na chana. Sasa wote mnajiita kama chrétien, wote mnajiita kama mtenda kumbingu. Mtenda njia moja je pas kama mpatane. Bantu bawili abezi kuendea kutembea njia moja kama wapatane. Sio wote wenda kwa Mungu. Tumpesha kwa tuko munjia moja kwenda kwa Mungu kanja kembamba kaenda kwa Mungu. Sasa tupatane je? Wewe unakatala wahubiri. Hapa nakuya tu maskini tuenda mkini fulani kuhubiri tunataka tulale kwa saa Mungu nini sasa ndio ba Adventist Adventist wanaelewa kule wameshota kule ba Adventist nikisema mwana bana mna banduku sasa mwana na njia moja donc unaona vile mabintu vile ba mimi ndio nasema kile njia kaenda kupotevu ndio Mungu nenda ba mingi kiboulevard kenda kunjimu mais akwenda kumbingu nikanja kembamba muko miba muko maibwe mkushukula mna kanja nikanja mateso
Donc mtu anakutukana na msamehe, mtu anaiba binti yako na msamehe, mtu anakufanya kuna msamehe. Donc mtu ule unangu chamula ukomboacha pendo pate kazi kufinga kwenda madawa contre wewe paka unaosha kuyua bien, unapika magoti kuna muombe kama malari unaenda kumuombe. Donc ile njia bale bamfataka ile njia ile beko kiloko kama awea kwa kana roho ya pardon hein. Donc mtu anakosea ile kabila vile batufanya kata no ni mwambia toka hapo kisha unapika magoti naomba Mungu huyo asema ni ile dongo nayo utahubiri bantu bataamini banaokoka. Mais wao una mwenye kuokoka huko mkiboulevard ki nje ya facilite. Unaona Abraham Mungu alimwambia sio nitoe mtoto yako. Anabeba mfano kumua na roho yake kweli. Donc iko na kuma na kuho unasa non Mungu mtoto wa Mungu na mpardonner tu. Ile kusema na kupardonner biko difficile. Angalia ta bibi na bwana mnyumba. Parfois ma conflit natoka wapi? Kukosa kupardonner bwana na kukosa kupardonner bibi yako. Kwa ile makosa kufanya kuma njoo nasema kama vile shiko. Njoo ile shiko kufanya hivi. One tu bwana unasumbua na fimu wa mkanisa unamshirikia na lefi kwa kunyuma unamfukuza umpende kuona. Mungu ni Mungu wa huruma. Banasema je veux la miséricorde, j'aime la miséricorde. Tunasemaka Mungu ni wa rehema na rehema yake ni ya milele. Mungu ni wa buluma na buluma wake ni wa milele. Ngala David, Mungu anasema l'homme selon mon cœur. Mais ukisome via David, ni mtu alifanya mabevir mubaya, alifanya bintu mibaya mingi, lakini alikuwa na roho ya kuomba huruma. Akiona kosa anaomba huruma. Mtu akimkosea ule mtu avanki yako kuomba huruma, yeye David amhurumie. Na roho ya Mungu ndio yampashikuya. Ukikotolo na kosa omba pardon kwa Mungu. Ile sio tu kumko kosa. Omba kueleze kwa kosa na kwa convaincu. Omba pardon. Apart de de justifier non pale bali chambulaka apart fanke hivi ndio mimi ndijiwaka hivi. Asho kuesikuke franga yako, asha kuikuria, ana nayo utamwekea ni mkasho. Ana nayo. Bon, kama unamweka mkasho ndio utaipata tena. Mpardone. Ni mambo yake na Mungu wake. Mais sauf que sio kama akosho mpatie bintu akaenda kujishi. Ndio vile ule Mungu alikupa atakupa tena. Mwangalie nani shina pale asema naanza kumexpliquer le mambo mnafanga. Kama uko mwivi una ibaka, unaba detourner mafanga à l'état, mafanga wa mwalimu bego 500 shaka bego 10000 ya euro njo na kuria makuta wa soda. Mwewe nje mnaibi mnafanga bebe kisha mawele makuta buchafu, mwenda kujenga na bebe matemple sio njo manyumba ya Mungu. Ila na manyumba ya Mungu. Mungu hapo sasa anachakula taifa yake. Iko na deux maisons. Zamani kulikuwa na maison d'Israël et la maison d'Aaron. Hapa sasa kuna la maison d'Israël, Israël physique et Israël spirituel. Mungu anachakula kukimwili, anachakula watoto wa Jacob na katika roho anachakula watoto ya Mungu, bale banamini Jésus. Donc Jésus encore la tête de fil. Jésus ndio kichwa ya kanisa. Jésus ndio kichwa ya mwili, shetu kubiungio. Pale wiko apana kusema kwa message, apana kusema kwa methodiste, apana kusema kwa pentecôtiste, sinon tapotea na bile bimajina. Kumbingu abina ako. Kumbingu kuni batoa Mungu, bale Jésus arteshua kumusalaba. Un point entré. Ndio bale wataka kumbingu. Atona nichika, atona katala. Kile Biblia unasomaka ndio vile nasema. Inasema tu bien wazi. Ona kama mtu anakuwa kutembelea kwa nyumba, yeye ana message au kwa message, kana message ya nini mshiju. Uya nenda kwa Pentecôtiste sasa mwe na share tukizana mtu wako kwako unasema pana mshatu chike wa makatoliki okay weka paka vile ma division uyote autengia kwa Mungu autenda kako kama baya kuelezea kama mimi nakuelezea leo na ndio vile Biblia inasema hautamonaka Mungu jole mambo kunafanya unaweka because deja ni mabariere unaweka Mungu anapenda she bote tukwe ouvert kwa bantu bote. Asema penda enemi wako. Asa ule wanaenda mkanisa nyingine, ana mbele enemi wako. Ni mtu anaamini bila wewe kuamini. Yesu mtoto wa Mungu, Yesu alikufa juu yetu, nafaa kwa zambi ni bila mtu anaamini ndio yeye anaamini. Mais unaweka barriere. Sasa bo Dieu anaamini kimbango,
au wanaamini Branham, au wanaamini wa papa, au wanaamini kama doctrine yenu. Mnajeka deja biko ile biko mabare mwe kumbingu abinako. Kumbingu hakuna bilo bale jini bakasai, abajini batabwa, abo jini babembe, abo ni babangu bangu, abo ni bakongo, abani basakata, abani bambunze. Kumbingu abinako kuni batoto ya Mungu, bale Mungu aliumba kwa sura mfano wake. Bale walitubu. Asema mambo ya zamani yote napita ukiamini Yesu. Mambo ya zamani napita, sasa voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ulizalikwa kwa mwili, ulizalikwa mubangu bangu, ulizalikwa mkongo, ulizalikwa japonais, ulizalikwa chinois, ulizalikwa kama ni nini, lakini unakufa kwa mwili, hauna tena bile bintu, unakuwa mtoto wa Mungu, unazalika ndani ya roho. Sasa kuzalika mara ya pili, kama unazalika mara ya pili, mifano ya zamani, sasa ni kabila fulani, bali kanisa fulani inaisha, unakuwa mkabila ya Mungu. Njoo tona sasa bile Jésus anasema, sasa voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Sasa angalia wa miracle ile tasindikiza bale bataamini. Aiseme kama uko unajita mimi prophet fulani, mimi kwa archevêque, mimi kwa vile mkuye Mungu anawaambia vile. Miracle ni kitu haujatanda kitafanyika kisha kinafanyika. Ushaku yosema wewe mtu wa malari, kwa nakwambia muombe, hapana kuongopa, muombe. Kile kitafanyika na mimi utashangaa. Ubezuna kazi, ubezuna mari, ubezuna bibi, ubezuna bwana, ubezuna kuzala. Mungu, mwambie Mungu vile vitafanyika, wao yue wewe na yeye atuke, Mungu atakujibu. Ndio vile anasema kitu chochote kile mtaomba mjina la Yesu Kristo, Mungu atampatia. Donc chochote ni nini? Ni chochote. Hata ambacho kufe utakufa, kisha Mungu atakuripisha vile waka mtu unajua wewe moyo. Donc kile kitu tunapenda kuomba kwa Mungu, Mungu atakupatia. Mungu atakupatia. Hapana wewe kitafuta mwakila kwa mtu ndio patana mimba, nenda kuwana tupate franga, nenda kuiwa tupate chakula. No, piga magoti, ambia Mungu. Juu ule na chambola ni mtu aliumbwa kwa Mungu kwa mfano yake. Kama una mfano Mungu, ule unachambola na ana mfano Mungu. Ile kabila unachukia inaboa na mfano Mungu. Vile uko naomba Mungu, ndio unaomba Mungu. Mtenda kutana kumpe mtasumbura tena. Wanazashe watabwa na bangu tusikizana. Mtenda kusumbura kwa mbingu. Ona mimi Yesu, ana mimi Yesu. Ono sema Katolika tuchikaje bubu namba mijimu. Wale bakimbango wana mijimu cha kwabo. Bale bakaba ba de contre de poutre de contre ba pentecôtiste bale bono bana mijimu mamikishi mabwanza mbali. Ndio mtekalaka nabo kwa Mungu, ndio unaomba na pamoja. Moyo asema ba mingi hawatamonaka Mungu. Kiloko ndio batonaka Mungu. Kama wewe una roho saa ya David, unapenda na enemy wako, sasa pendene ba enemy. Enemy ni nani? Non seulement anakuchambula, non seulement aliba bintu yako, kisha anakukombanisha. Kule unaenda unakuchongea. Kwa anapenda bakufuse kukaji, anapenda baibe bintu yako, anapenda anakutakia bibaya. Ndio sasa umupende enemy wako. Ule wa vile umupende. Hapana anguloba mai kunampatia masa utona Mungu atakufanya. Mungu ana wa vile, Mungu ana vengeance. Vengeance ni Mungu ndiye anafanyaka, haina wewe. Haina wewe akwambia Mungu sasa muue huyo umpike. No. Ukimwambia sasa Mungu amuue, ndio Mungu atamuua. Atakufa vya kweli. Ndio anasema kile yote utaomba mjira ya Yesu, Mungu atakufa. Ule Mungu atakufa vya kweli, anakufa. Kisha siku ya mwisho Mungu atakulia sasa, atakutupa kubale kule bantu baba wanauanaka bale. Ndio na wote enda. Mshukuru Mungu. Sasa shughuli mbaya ni wewe fulani. Ndio lotenda. Ndio Satan anda kumchongea Job. Mungu anasema kufanya. Donc ndio vile biko. Wewe utafanya unasa ni bukalamushi kisha huko mjima kama nakufa uyua kulotendaka. Donc parce que chez tout qu'on a vivre en esprit. Tout comme benye kufanana na Mungu ni en esprit, le tunasa roho. Sa mambo ni roho. Mambo ni roho, mambo njo roho njo muntu njo wewe. Ule unataka sema Ilunga njo wewe. Ule unataka sema François au Albert njo wewe. Njo unaona
Ushibeti jina babako anakupatia tu jina sawa kwa nani Kabea au Kapend au Mutombo. Kisha uona ulipanga jina Zeus. Attention na vile majina vile. Bakana ile jina walipatiaka omba kwa Mungu usema hii jina kama kumkongo hii jina kuma signification fulani na ivunje ile signification. Kwa signification ya baraka ya Mungu kule ndani. Asa ile ma division ma barrière bila tuampesha hata kusumbura na Mungu. Tangu unaanza kuombaka. Ndio makuto kunayo, kuna manyumba, kuna metoka. Mwangalia nilipata je? Shuko mwivi. Uko mwivi. Ulikuwa ministre, una détourné mafranga ba sinistre. Ulikuwa nini? Unaenda kufanya dawa, unapata vile mafranga. Donc uko mwivi. Ya kwa Mungu, inatoka ni kwa Mungu. Ya bwizi, inatoka ni bwizi. Bile bintu, je kwa tuampeshe kukutana na Mungu. C'est pourquoi kile kiko important mon vie d'abord c'est Dieu. Ibingine binafuata après. Kama anamka busubuhi unasema tamfanyisha kwa Mungu wetu nini? Ibingine binafuata après. Mais bantu leo akilamka tu busubuhi. Eko na ngoroma tu jwa kufanya vengeance. Vile nifanye ataona. Kwa na huruma, kwa na ile roho ya huruma. Jésus bali mupika bali mchambula mtosha manguo kumweka kumsalaba. Njo balaridisha mikate, njo balaridisha samaki, njo bale babilema alitembesha, njo mpofu alifungula macho. Bale anaanza kuponesha. Njo bale mugeukia bana msa sulubiwe afwe. Banauliza bantu, huyu mwivi huyu Barabas tumwache au tuache Jésus? Sasa mwache Barabas. Banapenda la kubaua na kubapika akwe katikati yabo. Ule kuna baponesha kama kwa malari, ule kuna barisha kama kuna njala, njo wanasema asulubiwe afwe. Ndio na wewe unafanya. Na Mungu hapa kupenda anze kufanya vile. Shura kama kwa njia ya Mungu unaogopa Mungu. Unafuata vile Mungu anapenda, utaona vile Mungu atakufanyisha miracle. Miracle ni nini? Kama unaomba usijiulize utalipata je. Je, unaanza kujiuliza utapata namna gani? Utaenda kuiba, utaenda kulanda, utaenda kuwana, utaenda kufanya dawa. Jua utabiona kufanika. Mais kama unachika sema c'est vrai Mungu alikuumba ule unaombaka. Ni baba yako na eko wako. Atakutemwanye ke Jésus kwa mjimu. Atakutemwanye ubezina chakula utakipata paka saa ule barikura mikate 5 bantu maelfu. Paka vile barikura manu mu desert. Paka vile barikunya mai natoka mumamba. Paka vile mamaki ya Ismael barikunya mai mchemchile natoka mchanga. Njo vile Mungu atakufanyisha. Njo miracle. Usijiulize utapata hiyo namna gani. Njo wanasema ula ateitika. Bonne nouvelle. Ina niambia ni bonne nouvelle. Juu bintu Mungu ananitayarishia. Juu tuyasema leo na kesho Yesu anaweza kurudi. Mambo sasa ma coronavirus bia vile bitafanika sana. Bataniongopesha watafanya hivi, mshtoke nje, mfanye hivi nini? Ba mingi batasikombe, sema mingi batanguka. Mbele hapa ni mystère ya iniquité. Mystère ya bubaya ndio cha kutawala. Una mtu mwenyewe anafundisha mambo ya Mungu kwake eko na ima basemeshake chakula. Kwake eko na chambula ba makabila mengine. Mkanisa yake Mungu paka makabila yake njoo. Uliyo mkanisa tangu ringa ba pinje malaba unayo mkanisa yengine ba kiolo wapo uvije unayo mkanisa yengine sasa yo paka vile kila kanisa na makabila. Donc kama unaenda mule unamsumburisha na kusumburisha mchagwabo. To shaba yake kule kunaenda. Banduku. Njo bile biko na mpeshe esprit yako kwa en communion na Mungu. Ni kimwili bile bya kimwili kama unasema uko nani mubangu banga au mkuba. Ni kimwili ndio kikuba kilizalikia kubakuba. Mewordo wako wa Mungu. Mungu amebariki. Kesho tutajifunza ma demeure. Tutoka wapi? Bado nakufoka banendaka wapi? Na wakati tutabadilika tutenda wapi? Jua mbingu ni ya Mungu na wewe uko mbingu. Mungu aliumba dunia juu ya bantu. Ma hii dunia na hii mbingu tunayua hii bitapita bitakimbia mbele ya Mungu. Kutakuwa mbingu mpya, dunia mpya na Nouvelle Jerusalem mule tutaishi pamoja na Yesu Kristo. Kutakuwa wakati mmoja juu dunia itaendelea kama hapa Yesu kama anazia leo pop tunaenda.
Kama unaweza kesho tunaenda. Siku yote atakuya tunaenda kumbingu. Mais sasa mjue inapasha kumutumikia avant karudie. Persecution haijafanyika jua tu yaambia bantu ukweli sababu nimeambia. Mungu amebariki. Asante sana kwa kunishikia. Taonana kesho. Na vitu vyote vitabaki duniani. Yesu asifiwe, haleluya. Bakatolika bote batabaki duniani. Yesu asifiwe, haleluya. Pentekotiste wote watabaki duniani. Yesu asifiwe, haleluya. Makanisa yote itabaki duniani. Yesu asifiwe, haleluya. Ule tu atamini ndio ataingia ufalme wa mbingu. Amen.